3, O ikatulo, God can say, wait. moingon ang Ginoo nga paghula. When he's saying wait, Kung moingon nga paghula, most times, kasagaran, the pain and the sorrow ang kasakit o kaguol, does not allow us to hear. dili na niya ialon nga madungo. All we are waiting for is the result. Hantod nga, makita ni mga na ang result. Child of God, I've come to tell you tonight, O mga anak sa Ginoo, akong istorya ninyo karong don't be una, discouraged. dili mo madiskuray. Tell your neighbor, don't be discouraged. Tingnan mo sa lingan. Dili Ayaw mo ka discourage. Don't be sad. Ayaw kaguol. Don't be sad. Ayaw Dili mo kaguol. Don't be discouraged. Ayaw ka diskuray. Don't God is working in your favor. O, ang Ginoo magapanglihok. I say God is working in your favor. Ang Ginoo magapanglihok. Ang hatag o pabor. And I pray that you shall live to give testimony in the O name kako of Jesus. nag-angko, magkamuhatag o matestimonyos. When life does not go the way we plan it, Amen. when life Kung ang kinabuhi, kung ang kinabuhi, does not go the way we plan it, kung dili magmupadayon sa atong gusto,